Bonjour tout le monde. Avant de faire la lecture de la déclaration politique en Tarwalon, en français, en arabe et en tamazight, on va vous donner juste quelques informations sur les activités qui seront organisées prochainement. La prochaine activité, ça sera le 26 juin, devant le Parlement européen à Bruxelles. La deuxième activité, c'est le 3 juillet. Donc le 26 juin, il va y avoir un rassemblement devant le Parlement européen à Bruxelles. Le 3 juillet, il va y avoir l'exposition des 2 ans de la Révolution à la place de Stalingrad. Il va y avoir des tables rondes sur des thématiques différentes. Donc vous êtes tous invités à Stalingrad le 3 juillet. Le 4 juillet, ça sera la grande marche de la diaspora pour fêter l'indépendance, le 51e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et le 5 juillet, il va y avoir aussi... Non, le 4. Non, mais le concert c'est le 4, c'est pas le 5. Le 5 juillet, il va y avoir un gala artistique le 4. au cirque de Port-des-Lilas pour fêter le 59e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et la dernière action, ça sera au niveau de l'ONU à New York. C'est pour se préparer. Ceux qui veulent aller à New York, on est en contact avec nos camarades algériens à New York pour déposer un rapport pour se rassembler devant le siège de l'ONU à New York. Le cas c'est pour le 4, c'est pas pour le 5. Donc vous êtes Jazair Hara Demokratia. 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 Elias. Pour info, nous allons commencer notre marche à 15h. Nous allons emprunter le boulevard de Magenta. On passe par Gare de l'Est jusqu'à la place de Stalingrad. Elias. Le cas c'est le 4. Dernière chose, nous allons vous faire la lecture de la déclaration politique de la marche d'aujourd'hui en français, en arabe et en tamazight. Je passe la parole à notre ami Liège Bailey pour vous faire la lecture de la déclaration en français, puis notre ami Rahim Missawer, puis en tamazight moi-même. Voilà. Liège Bailey. Liège Bailey. Azul. Bonjour. Tanmirt. Concert qui aura lieu, c'est le 4 juillet au soir. La diaspora dans le Irak. La
déclaration. Depuis février 2019, les Algériens poursuivent un combat foncièrement pacifique, se traduisant par une révolution inédite. Pour exprimer une soif de changement radical du système en place, après la désignation de l'illégitime Tebboune le 12 décembre 2019, l'Algérie prise entre les répressions institutionnalisées de son. L'Algérie est prise entre les répressions institutionnalisées et les restrictions de toute liberté fondamentale, allant jusqu'aux tortures et viols. Pour cette raison, l'intercollectif de Paris, Île-de-France, appelle à une marche citoyenne, unitaire et plurielle, pour dénoncer la mascarade électorale du 12 juin 2021 et pour le changement démocratique. Pour le changement démocratique réel en Algérie, mais aussi pour rendre hommage aux 127 martyrs du printemps noir du 14 juin 2001. Malgré la répression aveugle et massive qui s'abat sur le peuple algérien, la mobilisation ne faiblit pas et une volonté inébranlable l'anime pour mettre fin à ceux qui l'ont trompé, depuis l'indépendance. Ceci est le cas de la diaspora algérienne établie en France qui s'est toujours montrée solidaire. Oui, la diaspora algérienne s'est toujours montrée solidaire, unie et foncièrement attentive aux revendications de leurs compatriotes et qui décide de rester fidèle au serment de la lutte pacifique. Le régime en place, sourd aux revendications légitimes du peuple, écarte toute solution politique et recourt aux manœuvres et à la répression policière et judiciaire, aux arrestations massives et arbitraires des citoyens pacifiques pour étouffer la voix du peuple, En poursuivant son entêtement, le régime a tenté par le simulacre électoral du 12 juin 2021 comme celle du 12 décembre 2019 et le 1er novembre 2020 de légitimer son pouvoir et imposer la normalisation de la vie politique, publique et institutionnelle. Nous, intercollectifs de Paris, de France, appelant la communauté établie en France à participer à la marche citoyenne, unitaire et plurielle, à une marche unitaire, plurielle et citoyenne. Qui a lieu aujourd'hui le dimanche 13 juin 2021 à Paris, au départ de cette grande place de la République, place de la Liberté, vers la place de Stalingrad à partir de 13h, pour dénoncer le simulacre des élections législatives du 12 juin 2021, exiger l'arrêt de la répression, la libération de tous les détenus d'opinion et politique et la levée des restrictions à l'encontre de nos compatriotes en Algérie. Le recouvrement de la souveraineté totale et entière du peuple algérien. Le recouvrement total et entier de la souveraineté du peuple algérien sur ses propres institutions et ses ressources au travers d'un processus constituant souverain pour l'avènement d'un état de droit, des libertés, de citoyenneté, de justice. Vive la révolution du peuple algérien, vive l'Algérie civile, libre et démocratique. Merci à vous. Salam alaikum, Azoul Filawan. Il faut que nos concitoyens sachent une chose. لازم خاوتنا يعرفوا بأنه الثورات تصنع التاريخ. الشعب الجزائري اليوم راه يصنع التاريخ، ولما نصنعوا التاريخ لازم نلقاو، لازم نخليو
نصوص للتاريخ باش الاجيال القادمه تعرف باللي ما راناش هنا جوست باش نمشيو باش نعيطوا، نخليو نصوص باش يعرفوا باللي ولادنا اللي رايحين يجوا في لي سيكل بروشا يعرفوا باللي كتبنا وخلينا التاريخ. دونك اليوم احترام اللي يقوم به الشعب الجزائري في الجزائر عاشت الثوره السلميه. جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية. نحن مع الحرية، نحن مع الديمقراطية، نحن مع الثورة السلمية. اللي عنده يناليجي كونتر لا ديموكراسي ما راهوش مع ثورة الشعب السلمية، على خاطر الديمقراطية حياة، الديمقراطية سي ان مود دو في، الديمقراطية سي ان فونكسيونمون دي انستيتيوسيون. نحن نريد دولة العدل والقانون، دولة العدل والقانون تمشي بالتوازي مع الديمقراطية. منذ فبراير 2019 يخوض الجزائريون حراك شعبي يترادف مع ثورة سلمية غير مسبوقة للتعبير عن تعطشه للديمقراطية والحرية وللتغيير الجذري للنظام القائم. بعد تعيين تبون في 12 ديسمبر 2019 أصبحت الجزائر عالقة بين القمع والقيود المفروضة على جميع الحريات الأساسية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب. لهذا السبب تدعو مجموعة ائتلافات الجزائريين بباريس وضواحيها لانتركوليكتيف إلى مسيرة شعبية كبيرة تنديدا بالمهزلة الانتخابية ل 12 يونيو، مطالبة بتحرير المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في الجزائر، نضالا من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي في الجزائر وترحما على أرواح 127 شهيد لمنطقة القبائل من أجل الجزائر وللربيع الأسود في 2001. على الرغم من القمع العشوائي والواسع الذي يتعرض له الشعب الجزائري إلا أن تعبئته لن تضعف. هذه هي حالة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر وبفرنسا على الخصوص، جالية أظهرت تضامنا ووحدة ومراعاة بشكل أساسي لمطالب إخوتها في الجزائر، وقررت البقاء مخلصة للنظام السلمي. إلى يومنا هذا يبقى النظام الشمولي القائم في الجزائر أصم أمام المطالب المشروعة للشعب ويرفض أي حل سياسي، لذلك اختار اللجوء إلى المناورات والقمع البوليسي والشرطة السياسية والقمع القضائي والاعتقالات الجماعية والتعسفية للمواطنين المسالمين بهدف خنق صوت الشعب. صوت الشعب لن يختنق، وباستمراره في تعنته قام بفرض وتزييف انتخابات 12 جوان 2021 على غرار انتخابات 12 ديسمبر 2019 واستفتاء نوفمبر 2020، وذلك بهدف إضفاء الشرعية لسلطته وفرض تطبيع الحياة العامة والسياسية والمؤسساتية. نحن ائتلاف الجزائريين والجزائريات المقيمين بباريس وضواحيها ندعو الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بصفة عامة وباريس بصفة خاصة إلى المشاركة في مسيرة المواطنة والوحدة والتعددية يوم الأحد 13 جوان 2021 في باريس، انطلاقا من ساحة الجمهورية بلاس دو لا ريبوبليك إلى ساحة ستالينغراد بلاس دو لا باتاي دو ستالينغراد، وذلك من أجل رفض المهزلة الانتخابية ل 12 جوان 2021، المطالبة بوقف القمع والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والصحفيين، فتح المجال الإعلامي والسياسي ورفع القيود المفروضة على مواطنينا في الجزائر، استعادة السيادة الكاملة للشعب الجزائري على مؤسساته وموارده من خلال مسار تأسيسي لقيام دولة القانون والحريات تسودها المواطنة والعدالة. عاشت الثورة السلمية للشعب الجزائري، تحيا الجزائر مدنية حرة وديمقراطية وتعددية. الله يرحم الشهداء. فيف لا جيري. Rebonjour.
la déclaration à donc on va faire la lecture de la déclaration politique en thème mazir. سفورار 2019 يبداو من نوغ نيزيريين سود من تلويث اكنا ذك السن الحكم يبوين تمور روسيا ذك واسمي رانت بون ذا سلوين تمور ذي 12 ديسمبر 2019 تمور ثوغال السوحاش يعني القيود هي كل شيء ولا تشوذر ديت للي صوضن غار توكسيوين نسار غفويا غيد يساوي وقراون باريا لانتر كوليكتيف دو باري إل دو فرانس غار تيكلي مقرن ريش دوك المرة غيزايريين يلعن ذي تيكلي نوفدل تشوذر ديت للي تشكدوث خاصك نطاس يتوحف سن خاصك نطاس الفاطولي تاع الداين غافي زايريين عاولن دا كملنا من نوغنسن على ما يغلي وذا فوي كان تمورت سي 1962 غار وسع دواكي ذا من نوغني زايريين يتشي ديرن دي تمورت من فرنسا إمي ولاد نوثني وارجين حبيسن تيكلي سي فورار 2019 غار السا هذا فون الجزائري يصوص كيثارين وكذود يوكيو تيفرث السود من سرديس يراتي وعجب ثوك سنسر غفوين يتوطفن غير الحباس ذي غنتا يبغى غادي يكمل ذوك كوفريد يدي بوين ستفرانين 12 جوان 2021 امثيذ 12 ديسمبر 2019 اكتيذ امنزور نوفمبر 2020 اكنا تيفكو ذا منصب الى حكمينوس زاد الجناس نكوني نسوق راوي مغناس نباريا ادن جارتي غريا اي غريب ان غيتي ديرن دي فرنسا اكن هذه كين دي تيك اللي غاري نسا 12 دي يونيو 2021 دي باريا اتفدون دي لا بلاص نا ريبوبليك لما بلاص ستالينغراد ا 15 في سلاطه يسوثر يسوي انتيكلياكيا يبدي من كالتي فرانين 12 يونيو 2021 السراح يوي ذاك يتواحف سن غفتيك وين سن ذي تمورت ونحفوس ذو عكب يمذنن أغرفة زايري يبويد هذه يسوون أوليس الكواين يضرون دي سرديد نتمورتيس هذه يتيكيو دكو سدو الأمور يسرتنن يعني ناك ثقذوث في اللي تخدم ذوذم إلى قم تذرت يتقراولا نوغرفة زايري تذرت تمورت نتزاير التيلي اللي تثقذوث باري 13 يونيو 2021 صحيح. Nous allons partir, nous allons commencer